Question 20. The time in minutes used by 120 students surfing the internet to perform a certain project is given in the following relative cumulative frequency table. Okay, so kalau tengok pada soalan ni, ini adalah group. Sebab apa? Sebab kita ada interval dekat sini. Okay, so bila ada interval, so ini adalah group data. Okay, dan untuk table ni, kita ada relative cumulative frequency. Okay, sebelum tu, kalau kita tengok pada interval kita tu, dia dah lain macam sikit dah. Sebab dia ada x less than equals to 0, x less equals to 20, x less than equals to 40 dan seterusnya. So, apa yang kita akan buat untuk soalan ini, kita akan wujudkan dulu dia punya interval ataupun kita wujudkan dia dalam bentuk class boundary. Okay, so, tapi sebelum tu, saya akan cuba tunjuk dulu table ni dalam bentuk number line supaya nampak lagi mudah. Okay, sorry. Okay, this is the number line. So we have 0, 20, 40, 60, 80, and 100. So for less than equals to 0, we have 0. So saya tak buat. So for less than equals to 20, we have the relative cumulative frequency equals to 3 over 40. Okay, 3 over 40. Then for less than equals to 40, sini kita ada 19 over 60. Then for 60, we have 2 over 3. Okay, saya tak tunjuk semua Saya tunjukkan apa maksud interval ni dan juga apa maksud relative cumulative frequency. Okay, so ni 60. Okay, so soalan dia sekarang, bila kita nak cari median dan mean, kita perlukan X, kita perlukan F, apa semua tu kan. Dan kita perlukan dalam bentuk kelas median lah, kelas interval lah sebab kita nak cari kelas median. Okay. Kita tengok pada number line kita, yang ini yang kita akan jadikan dia punya kelas interval. So dia akan jadi, okay, saya ke ataskan sikit. Okay, class boundary. So we have, daripada yang kita buat number line tadi, kita akan ambil 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. Okay, so itu adalah kita punya class boundary. Okay, next, kita tengok kepada relative cumulative frequency. Relative cumulative frequency ni adalah cumulative frequency yang kita perkan dengan kita punya n. Okay, daripada soalan kita, n kita adalah 120. So, this is our n. Okay, so maksudnya untuk kita cari cumulative frequency daripada relative cumulative frequency, kita akan ambil kita punya relative cumulative frequency 3 over 40 ni, kita akan darabkan dengan n, 120. Okay, so this is our n. Okay, so 3 over 40 times 120, 9. So 9 ni akan jadi kita punya cumulative frequency. Senang cerita macam ni lah. Kalau kita nak buang relatif tu, nak buang perkataan relatif untuk jadikan cumulative frequency, kita akan darabkan dengan n. Okay. Info tambahan. For example, if you have relative frequency. Okay, relative frequency tau. Yang tadi kita buat relative cumulative frequency. Ini adalah relative frequency. So, bila kita ada perkataan relative frequency, kita akan darabkan dengan n untuk dapatkan frequency. So, benda yang sama je. Nak buang relative tu, darabkan dengan n. Okay, so, every relative cumulative frequency ni kita akan darabkan dengan n kita, 120. So, dapat 38. Darabkan dengan 120. So, dapat 3 times 40, 80. Okay, darabkan dengan 120. Kita akan dapat 106. 106. Then, darabkan dengan 120. So, 120. So, this is our cumulative frequency, F besar. Okay, so kita isikan dalam table. 9, 38, 80, 106, 120. Okay, so kita dah ada cumulative frequency dan kita dah ada boundary. Class boundary. Okay.
Soalan sekarang dia kata find median. Formula median kita ada median lower boundary plus 1/2 times n minus cumulative frequency class B4 over cumulative frequency median class times class width. Okay, so maksudnya sekarang ni kita perlukan F kecil. So macam nak dapatkan F kecil ataupun frekuensi, kita akan tolak-tolakkan kita punya cumulative frequency. So here we have 9. So untuk yang kedua, 38 minus 9 kita dapat 29. Untuk yang ketiga, kelas 40 to 60, 80 minus 38, so dapat 42. Untuk kelas 60, 80, 106 minus 80, so kita dapat 26. Untuk kelas 80 to 100, 120 minus 106, dapat 14. Okay, so jom kita cari kita punya median. So first kali kita cari dulu dia punya position. So x1/2 times n. So what is our n here? 120. So dapat 60. Kita kena tengok 60 ini dekat mana, ada pada kelas mana. Kita akan rujuk pada cumulative frequency. So, kita punya median class adalah pada which one? This one. This is our median class. Okay, sebab kalau kenapa kita tak boleh ambil yang kelas boundary 20-40? Sebab maksimum dia 38 je. Kan, sini kan maksimum dia 38. So, kita tak boleh ambil yang tu. Sebab kita punya ni adalah 60. Median kita adalah 60. So, kita akan ambil kelas boundary 40 to 60. So, apa-apa pengiraan lepas ni, kita akan tengok pada kelas itu sahaja. So, median. So, what is the lower boundary untuk yang highlight biru? So, 40 plus 1/2 times 120 minus cumulative frequency class B4. F besar tu cumulative frequency class B4. So, sebelum kelas 40 to 60, cumulative frequency dia adalah 38. Minus A over frequency the median class. So, 42 times C. Class width. So, class width adalah 60 minus 40. So, dapat 20. Okay. Saya tulis sikit. Sini adalah 60 minus 40. Ini frekuensi dia. Median class. Ini adalah cumulative frequency. Saya tulis F besar lah. Okay. Frekuensi, cumulative frequency B4. Okay. Semua dah tulis dah dekat situ. So, masukkan dalam calculator dan we'll get the median 50.476. 50.476. Okay, so that is our median. Next adalah mean. So, formula mean adalah summation x over n. Itu adalah untuk ungroup. Untuk group, formula dia adalah summation fx over summation F. So, kita dah ada F untuk setiap kelas. Kita belum ada summation F. So, tambahkan semua F. Kita akan dapat 120. Dan ini sebenarnya adalah F besar pun. F besar untuk yang the last class tu. So, kita akan cari X. X adalah midpoint. So, midpoint. Kita akan ambil daripada kelas boundary. Kita bahagi 2. So, 20 minus 0. 20 plus 0 over 2. So, 10. So, the next adalah 40 plus 20 divide by 2. So, 30. So, midpoint yang ni berapa pula? 50. Dah boleh congak dah. So, 70, 90. So, itu adalah dia punya midpoint. So, kalau kita tengok pada formula, kita kena ambil summation fx. So, maksudnya kita akan darabkan dulu f dengan x. Lepas tu kita akan tambahkan semua. So, 9 times 10, 90. 29 times 30, 870 ni
Kita ambil warna kuning. Okay. Darabkan dia. Darab semua ni. Okay. Untuk dapatkan fx. Then, kita fit in lagi. 2100, 1820 and the last one 1260. So tambahkan semua. Summation fx equals to 6140. So kita dah ada summation fx dan kita dah ada summation f. Masukkan dalam formula min 6140 over 120. So min kita dapat 51.1167. So that is min. Okay, so question B. Find the Pearson skewness coefficient and comment on the value obtained. Okay, untuk soalan ini, kita kena tahu formula SK Pearson skewness tu ada dua. 3 mean minus median over standard deviation ataupun mean minus mode over standard deviation. Okay, so sekarang ni kita nak guna formula yang mana? Of course lah kita akan gunakan the first formula. So apa kita nak guna first formula? Sebab kita dah ada mean, kita dah ada median daripada soalan A. So kita akan gunakan formula ni. Boleh tak nak guna formula yang kedua? Boleh, tak ada masalah. Tapi buang masa lah. Sebab kita kena cari mode. Kita dah ada mean dan median, so kita gunakan yang tu. Tapi, kalau tengok pada formula, kita tak ada standard deviation. So kita kena cari dulu standard deviation. S. Okay, standard deviation. SD ke S ke. Okay, so formula dia adalah summation fx square minus 1 over n summation fx square. Okay, so bezakan square dia dekat mana? Over n minus 1. Jangan lupa semuanya, the whole thing, kita square root kan. So, maksudnya dekat sini, we need to find what is summation fx square. Summation fx square adalah x tu kita squarekan dulu. Lepas tu kita darabkan dengan f. Itu maksud dia. So, kita cari setiap satu. X tu semua kita squarekan. Lepas tu kita darabkan dengan f. So, kita akan dapat 900, 26100, 10500. Tak cukup lagi satu. 0. Okay, 127400. 113400. 113400. So, summation fx square adalah 372800. Okay, so kita dah ada summation fx square. Ingat fx square adalah x tu kita squarekan baru kita darabkan dengan f. Lepas tu kita tambahkan untuk cari punya summation. Okay, dah boleh masukkan dalam formula. So, tadi kita dah cari 372800 to 8. Kejap, buruk pula. 800 minus 1 over n. So, 120 times summation fx square. So, fx square tu adalah, tengok daripada table, 6140 tu yang kita square kan. Okay, over n minus 1. So, 120 minus 1. So, kita dapat standard deviation 22.198. Okay. So, dah boleh masukkan dalam formula Pearson skewness. So, apa formula dia? 3. Mean minus median. So, what is our mean? 51.167. 51.167 minus. So, apa tadi? Median. So, what is our median? 50.476. 50.476. Over standard deviation 22.198. So, kira-kira kita akan dapat 0.0934. Okay. Untuk dia punya komen, sila tengok page 9.
Okay, pada dia punya interpretation dia tu. So kita tengok sekarang ni kita punya Pearson skewness we have 0.0934. So itu adalah antara 0 dan 0.1. So maksudnya dia adalah almost symmetrical. So kita boleh katakan therefore the data is almost symmetrical. Okay, so done for question 20.